ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, जदि आपण कौन सी स्त्री को निजर गुप्त प्रणय कामना को चरितार्थ करने गभीर भाव में भल पाई बसुंट दिन राति आपण मन पकाउंट, मात्र से स्त्री आपंकर भैल्यू बुझुना, आपन को इग्नोर कर चलती, तार औद्धत्यामी उदग्र जितखोर पणिया आपन गभीर आघात पहुँचाऊँगी। तेबे आज क्षुद्र भिडियो जो वशीकरण विधिटी को शेयर करुच्ची, यह आपंकर शेषोक्त वशीकरण विधि जदि आप पूर्व अनेक किसी तंत्र मंत्र प्रयोग करी से स्त्री को निजर करायत्त कर पारना, तेबे आपंकर अंतिम पर्यायर यही भयंकर वशीकरण विधिर सहायता नियंतु। सेही उदग्र जितखोर औद्धत्यामीर शेष सीमार पहुंची स्त्री मात्र 1 घंटा मध्य आपंकर वश्यता स्वीकार करिवो, आपंकर चरणर दासी पलटि जीवो एवं आपंकर समस्त गुप्त कामनार अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। एही भयंकर वशीकरण विधि रे आपंकर कोनसी सामग्रीर आवश्यक नहीं, केवल जहाँ आपण व्यवहार करिवे ताहा होची निजर परिश्रा। एही परिश्रा संगे तांकर नाम को मध्य जोड़िबार अछि एवं एही वशीकरण विधिटी को स्वयं संपूर्ण करिया पे अछि। तेबे किभली आपण माने तांकर नामटी को केउ स्थान रे लिखिबे एवं परिश्रार केउ विधिमत व्यवहार रे यही चमत्कार भयंकर वशीकरण क्रिया संगठित होबो। से स्त्रींकर मन मस्तिष्क इंद्रिय आपण पाखरे बंधा पड़ जीवो, से आपनकर चरणर दासी पलटि जीवे एवं आपनकर समस्त गुप्त कामनार अभिष्ट को परिपूर्ण करिवे। ए समस्त विधि विधान को मुझे क्षुद्र भिडियो माध्यम शेयर करुच्ची आपण मानकर कल्याणार्थे। जदि आपण कौनसी मध्य स्त्री को भूली पारना, गभीर भाव में चाहूँगी, मात्र से आपन को अणदेखा करुच्ची। यही वशीकरण विधिर शेयर पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपण आज प्रथम बार करके चैनल प्रवेश करछंती, एही भली गूढ़ तंत्र मंत्र विषय उपरे आपनकर सबले रुचि रहउची, तबे चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन उपर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपण मानक सेवारे एही भली बहु ज्ञानदीप्त भिडियो मान अपलोड करिवु, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचीबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स, एवं नजर पकेबा यह शक्तिशाली भयंकर वशीकरण विधि, जहाँ माध्यम जदि कौन सी स्त्री आपंकर पाख पशुना, आपन ताको गभीर भाव में भल पाउथला बेले से आपंकर भैल्यू बुझुना, आपन को इग्नोर कर चलती, तार औद्धत्यामी उदग्र जितखोर पणिया आपन को गभीर आघात पहुँचाऊँगी। तेबे यही वशीकरण विधि माध्यम आपन ताको 1 घंटा मध्य निजर वश्यता स्वीकार करें, ताको निजर चरणर दासी बनई पारे। से समस्त भूल को बुझीपारी आपण पाखरे क्षमा याचना करिवो, आपनकर समस्त गुप्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिवो। एही प्रयोग विधिटी को आपण माने संपादन करिया पे निजर केवल प्रथम परिश्रा ही आवश्यक। जेतबे आपण माने सकाळे निद्रा त्याग करचंती एवं परिश्रा त्याग करचंती, सेतबे आपनकर प्रथम परिश्रा ही एथिपई आवश्यक हबो एवं द्वितीय सामग्री आवश्यक हबो गोटे छिंडा चपल। से चपलटी आपनकर निजस्व होइताउ किंबा अन्य कहार होइताउ, गोटे छिंडा फुटा चपल को आपण माने संग्रह करिवे, जाको जोता कह जाए। छिंडा फटा जोता जाकि चमड़ा रे तैयारी होइतिबो। आपण एही भले एक चमड़ा निर्मित बहु पुरातन जेते छिंडा फुटा जोता होई परिबो सेते भलो, एही भले एक पुरातन जोता को आपण माने संग्रह करथिबे। ए जोताटी को आपण माने जेबे मध्य ठाब करथिबे, तेबे जोताटी को ठाब कर सारला परे जेकोनसे शनिवार दिनर रात्र समय जेतेबेले आपण खाद्य खाइकरी शयन करिया पे जाउचंती, सेतेबेले एई छिंडा फुटा जोताटी को आनंतु एवं ताकू एक वर्गक्षेत्र आकृति रे काटंतु। काटिया पे जेकोनसी धारुआस्त्र को आपण माने व्यवहार करि परिबे, ताकू वर्गाकृति विशिष्ट आकृति रे परिणत कर सारला परे जेकोनसी शनिवार दिन रात्र समय आपण गोटे कला आसन पकईकरी बसिबे एवं गोटे कला मार्कर पेन को मध्य संगे नैथिबे एवं जो आपण परिश्रा रखिबे गोटे छोट डिबा मध्य संगे नैथिबे। ए समस्त सामग्री को नैकरी आपनकर गृहर बाहर कौन से एक स्थान रे से स्त्रीर घर जो दिगरे अच्छी, अर्थात उत्तर दिगरे तार घर रोची कि पूर्व दिगरे रोची किंबा दक्षिण पश्चिम दिगरे रोची, जेकोसी गोटे दिगरे तो तार घर निश्चित भाव थी, से घर आड़ को आपनकर मुख करी आपनकर गृहर बाह्य स्थान रे एक कला आसन पकईकरी बसिबे एवं ए जो वर्गाकृति विशिष्ट जोतार खंडटी को आपण माने काटिकी रखिचंती, तार उपरे कला मार्कर पेन सहायता से स्त्रींकर नामटी को लिखिबे एवं तांकर मातांक नामटी को लिखिबे। मातांक नामटी को आपण जदि न जानि थांती, तेबे सामान्य अनुसंधान करिकरी तांकर मातांक नामटी को जानिया पे चेष्टा करिवे। एही भली भाबरे सेही वर्गाकृति विशिष्ट काटिथिबा जोतार अंश उपरे तांकर नाम एवं ता तळକୁ तांकर मातांक नाम को कला मार्कर पेन लिखि सारला परे आपनकर ये जो क्षुद्र मंत्र कहूँ, ये क्षुद्र मंत्र को आपण 108 बार उच्चारण करी 108 बार
ସେହି ଜୋତାରେ ଲେଖାଥିବା ନାମ ଉପରକୁ ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟି ଏଇଭଳି ରହିବ, ପ୍ରେତ ୟାଚିନି ହୁଙ୍ଗ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରେତ ୟାଚିନି ହୁଙ୍ଗ ଫଟ୍ ସ୍ୱାହା। ପ୍ରେତ ପର ଫଳା ଏକାର ତ ପ୍ରେତ ୟାଚିନି ଅନ୍ତସ୍ତୟ ୟା চ সেকার নন্দ্রঘেকার ইয়াচনি হুং হ হসৌকার চন্দ্রবিন্দু ফট ফট হলন্ত স্বাহা। এইভাবে ভাবে আপনার মন্ত্রটি রহব, প্রেত ইয়াচনি হুং ফট স্বাহা। আপন এই মন্ত্রটিকে সেইটি 108 বার উচ্চারণ করবে এবং 108 বার সেই নাম উপরକୁ ফুঙ্ক দেবে। তেবে 108 বার উচ্চারণ করা আপন যেকୌଣସି রুদ্রাক্ষর মালাকে ব্যবহার করে কিংবা গণনা সামগ্রী মুগ বিরি গুয়াকে ব্যবহার করি আপনার 108 বার কমপ্লিট করবে। যেতবে আপনার মন্ত্র কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে ସେତେବେଳେ ସେହି ଖଣ୍ଡିତ ଜୋତା ଯାହାକି ବର୍ଗାକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତାପରେ ନାମ ଲେଖିକି ତାକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କଲେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ ଏବଂ ଖାଲି ଡିବାଟି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁରୀରେ ଆପଣମାନେ କାଟିଥିଲେ ଜୋତାଟିକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିବେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଣିକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ଠିକ୍ ବାମ ପଟରେ ବାହାର ପଟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିଦେଇକରି ଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକରି ବସ୍ତ୍ର ବଦଳେଇକରି ଆପଣ ଶୟନ କରିବେ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ନିଦ୍ରା ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିଯିବେ, ଦାନ୍ତ ନ ଘଷିକରି ମୁହଁ ନ ଧୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବା ଆପଣଙ୍କ ରଖିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ବାମ ପଟରେ ରାତ୍ରର କ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ପରେ ପରେ ସେଇ ଡବାଟିରେ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ରାକୁ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ ଡିବାଟି ଭିତରେ এই ଯେଉଁ ନାମଟିକୁ ଜୋତାର ବର୍ଗାକୃତି ଅଂଶରେ ଲେଖିକିରି ସେଇ ବାମ ଭାଗରେ ରଖିଥିଲେ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ତାକୁ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଡବା ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାର ଠିପିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର এই ଡିବା ଭିତରେ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଛୁରୀଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେଇ ଗୃହର ମୁଖ୍ୟ ଦରଜାର ବାମ ପଟରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଛୁରୀ ଏବଂ এই ଡବା ଭିତରେ ପରିସ୍ରା ଏବଂ ପରିସ୍ରା ଭିତରେ ଜୋତାର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ନାମ ଏ ସମସ୍ତ ଆପଣମାନେ ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁଠି ନର୍ଦ୍ଦମା ନାଳ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେନେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପଚା ଗନ୍ଧ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନେ ଯିବେ। ତାର କୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଗାତ ଖୋଳିକରି এই ଛୁରୀ ଏବଂ এই ପରିସ୍ରାଯୁକ୍ତ ସେଇ ଜୋତାର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ ଥିବା ଡବାକୁ ପୋତିଦେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପାଖରେ କୌଣସି ଡ୍ରେନେଜ୍ ନାହିଁ, ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁଟିଗନ୍ଧମୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣମାନେ ନିରୂପଣ କରିବେ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଯାଆନ୍ତିନି, ଗଲେ ନାକ କୁଞ୍ଚନ କରନ୍ତି, ଗନ୍ଧରେ ଜାଗା ଫାଟି ପଡ଼େ, ସେଇଭଳି ଏକ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ପୋତି ଦେଇକରି ଚୁପଚାପ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ପଛକୁ ଆଉ ଫେରିକି ଚାହିଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁକୁ ଧୋଇକରି ନିତ୍ୟ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଶନିବାର ରାତିର ଏହି କ୍ରିୟା ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଏହି କ୍ରିୟା, ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକର ସମନ୍ୱୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ସମନୋଭାବ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆବରି ବସିବ, ତାର ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଘେରି ବସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସେହି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଚମତ୍କାର ଘଟିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଉଠିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ଯାଚନା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଣୟ କାମନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ଆଲୋଡ଼ିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଆପଣମାନେ କ୍ରିୟାଟିକୁ କରନ୍ତୁ। କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଠି ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ଭବେତ୍। ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି, ଓଁ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।